सार केनाराम रियांग न जों 5,000 बुट मार्जिन बाय पाइनाय या आंखा खियो लगियो नang joto chine white ya point de TW point de chine hugraro point de joto chung rokhak baha khe chung bono phaimari nai hingba ang nang no thea sancho thangnai 2021 ro chung chemmo mamimbo chem chung apo first time chung boot ni somoda sa sia make khiyo make handle khiyo apo jebabe chung no ragging kheye जेबाबे चुनो टर्चार खेये आफो बसित पाइलाहा खाखला बुटे सावो ताकलायो जदि नों रेगिं खेनाय के फैदै वाइटियार रेडि टंगु दा सादै रेगिं का सनमान बो थुइरि के थुइरि नाय लेखे नाय ताकलाय बेखे जोंनो गंना रम सख्लायनाय फैदै नां नाबो सख्लाय के नां आरो सिं आरो एरियानि बाइट खेनाय जोंफा साखा तले जोंफा फाइफुने नां Chungapo Mohasia, Chuna Torchan Keha, Chuna Rupia, Chinek Mata Pulling Adano Roms Hopoha, Taklai, Himoton Kanang Papaye, Chung Popunai, Chini Potuito, Nandike, Nang my Chamdika, Chumpo my Chao, Ambo, challenge, Rekaranai, Paday, but we had us have a back and legging care. Jenny White Diablo, Joto, let it on the Chao, the Abba Barotario, Point I Chung Baiko, pulling. একদম যেত সব পুলিং স্টেশন তুংনাই আর যত চিনি হোয়াইট ইয়াব্রক রেডি তুংনাই যদি ব্রাং রেগিং খেনি ফায়াং খা ফসা ব্রাং শিক্ষারি নাই রেগিং মা হিও বড় সানজো তা খুরং নাং রেডি তুংনাই কে আব তাকরি দেই বনাই ফো কে সানাই ফো আরে চাথো তংসু দরা শান্তি বাজার টিপ্লোমা থেকে কে তিনটা কেসা চাথো জাতি দফন বসে কেসা কে হারি বাবা কেসা ইয়া মারি ক্রিথাই আমবাও উনকা ক্রাউং দেই 12 তারিখ জেফন নাইলাই নাই 17 তারিখে চং বিজয় মিছিল খেনাই বসানাই নি কও পারি হ্যাঁ বুবাগ্রা আয়ু লথ টিপ্রমথা আয়ু লথ হামবাই যতন খাকসা তাখুরাও চিনি নারওয়াই কাউ সামম্বাও চিনি ব নারওয়াই তন কাউ সামম্বাও বিনিবাও যত তপলাইয়া পাখাগনে बरी खाना चिन बखे चिनी बुबाग्रानी वारियर्स या चिन्ति प्रमथा बखे चिनी राजान महाराज नि सेनापति ओ बरी के खाखला खा बुसाय काउ समय मम्बाव फाइटिंग के चिनी 20 कावा ते कान काउ साखना रैनाय एवं चिनी बुबाग्रा बो 20 काउ फाइटो चिनी 20 कावा नारवाइन त नांगनो ते बरी के ते कान काउ साखना रे मम्पन काउ थाइ रंजाउ रो काउ साखना रैनाय Abang bok panda, tahu nang bis kau safai nai, brown nang, jurnal chairman, bin bol jatuh top lagi apa kau ada? Jatuh nas hajak kaham, tini ni sini sar kenaram diang ni sapudo je star camping kiamo bos sobani sobapoti daiso ton sini TCR ni district president Orubda engkain tangsungpa honorable joint chairman Horendra Riang aka retired person retired sar corona riang sin candidate daiso tonak bang masin dignitaries to anita khungkhu hano phayung joto Jong besi kau saya takho Ronjit je jaga kau thau khoina ha abo kau no phlau yang sanai takho Ronjit nung sa ha phai challenge khilai nai ye challenge khi amma se nang sia mauming kha tini ni salo tini ni dino sini employee ni ballot casting ni salwa 2021 brang chongno ragging khiye ruphe ebu chongpho buha Mami brang chening ke tini abar 5 বছর পরে tini ni salo brang chono mohaba khimaya rono chong sihaje brang chen tha har mane tha boidek boya sade 2021 tini ni salo ballot casting ni salo brang chono ragging khiha tini abar chini employee roni board tini brang chono mohaba khimaya
তার মানে ব্রাং চেন হা তিনি ফো ব্রাং রেগিং খিনি হিয়ে প্ল্যান খিকনা আর ফারে খে নাহিন নাইমে ব্রাং চৌনে রেগিং খিমে আং থা তার মানে ব্রাং হার মানে হা আগে চৌর নই নই সে পাই হা পাইয়া দেও ন পাই নাই নে রেগিং সে খিমে আং থা তিনি স্টার সে ব্রাং মা দং খাকে ফাউল খিনি মো সে ফাউল সে খিমে ya চিন স্ট্রাইক কান ন উল্টা সে ব্রাং ফাউল লং থা তার মানে চং পাই হা আমবাওจงบิสิกเอาสาลายะจินมหาราชพอเลยไพ่ตัวจงเก้าแท้มวยตัวมาลารินัยจงบดตริปรามทัดมานิมาขิงแกจินหาดอพาจติกมาทางหาอาบนจงรักข้าขีลาริอามันบอกเสียจงบดมอธรรมาขีลายุโฮเทนี่บอกจงจด politics ขีหันแค่จง national party นขีตรงมาอยู่จินจัตินจินดอพานาสปหายาอาบจงจดตัว social media เราโนHonorable Chief Minister Dr. Manik Saha Jogeni se am patongo edisi dokhol khinai Roman script dia jong phaiga tho ar khinai ar sonai nau jo ton upai tong abo abona nau khanang de khanang ya sadi edisi dokhol khinai mo khanang ya nau ha sei na ya mo khanang ya ake khanang ke jong raja no mas ni nai ta khurom আবন বক্সে চং বম থামাখিও আবন বক্সে চং সার কেন আরাম মা পাইরি নাই আং তে বেশি কাউ সাসিয়া কাউ লাগ রিসিয়া নং মই তলারি দি 12 তারিখ যে খেপ 12 তারিখ হারবইসিনি সাহা স্কাং আবো নাও ফয়াও থাংদি বুট দিদি অমতই মার্কাও কামাকে নাইচন বুট সেদি 17 তারিখে চং ছালে নাই নও যত রেডি দে সাদে Yes. No, ready there? Ready there? Thank you. Hambai. Jotono. Bobagra ayu lokthok. Tripramot ayu lokthok. Sini dofa ayu lokthok. Jotono hambai. Sini kau 저 낭너 사크나리 타네 모서 카바니 각성가 마토하 아버케 치니 브라운 낭 주널 체어맨 나레온 리앙 빈보 top player 퍼커가데 인케 파이데 종 치니 부바그라 퍼 파이토 인케 치니 나로이 로너 사우정 까우 사리니 사 섭쳤게 사까우 사량 저토너 까보고 인케 따워 비스강원 낭 나로 인턴노니 까우 크나나이 চিনি নারায়ণটন ভাই কাউ সাফে নাই টিসিএফ নি সাউথ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অরূপ দাকে আমি অনুরোধ করছি স্টেটে আসার জন্য একটা কথা আহ্বান করার জন্য ধন্যবাদ বিনবাগ যত তপলায় পক্ষে হ্যালো ঠিক আছে নমস্কার খুলুমখা আজকে কেনারাম রিয়াং বাবুর সমর্থনে এই কাঁঠালতলী স্কুল এলাকায় যে সভা সেই সভার মাননীয় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত আমার আপনার সবার প্রিয় আগামী দিনের এমডিসি কেনারাম রিয়াং বাবু উপস্থিত এই এলাকার সংগ্রামী যোদ্ধা হরেন্দ্র রিয়াং মহোদয় জোনাল চেয়ারম্যান নারায়ণ রিয়াং মহোদয় প্রশান্ত দা আমার বন্ধু সিয়ানুমক চৌধুরী সহ সম্মানিত জনতা খুব বেশি সময় নেব না 5 মিনিটের বেশি সময় নেব না ধৈর্য ধরে আপনারা শুনবেন আগামী 12 এপ্রিল যে নির্বাচন সেই নির্বাচনটা কাগজে কলমে 4-5টা দল থাকলেও নির্বাচনটা হচ্ছে মূলত দুটি দলের মধ্যে কংগ্রেস এখানে হামাগুড়ি দিচ্ছে সিপিএম ধ্বংস হয়ে গেছে এখানে আছে শুধুমাত্র জুমলাবাজ ভারতীয় জনতা পার্টি আর আমার আপনার ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী
যারা আপনার বাচ্চাটার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে, নতুন জেনারেশন নিয়ে চিন্তা করে, সেই তিপ্রামথা পার্টি। কেন আপনারা কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না? কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না এই কারণে, কারণ কংগ্রেস কাগজে কলমে আছে, কিন্তু কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে এখানে হামাগুড়ি দিচ্ছে। সুতরাং কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া আর বিজেপিকে ভোট দেওয়া সমান কথা। যারা দূর থেকে শুনছেন, কংগ্রেসের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলবো, আমরা আপনাদেরকে ভালোবাসি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বন্ধু, আপনার যদি প্রধান শত্রু বিজেপি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে মদত দিন ওই অশুভ শক্তিটাকে হারাতে। যেহেতু আপনারা জিততে পারবেন না, সেহেতু আপনার ভোটটা নষ্ট না করে তিপ্রামথার আনারস চিহ্ন দিন। সিপিআইএমের বন্ধুদের বলবো, বন্ধুরা, 25টা বছর আপনারা শাসন করেছেন, আপনাদের নেতারা অনেক লুটেপুটে খেয়েছে। 25টা বছরে এই রাজ্যের জন্য, এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য এই দলটা কিচ্ছু করেনি, শুধু বড় বড় বুলি আউড়েছে এবং আপনাদেরকে ঠকিয়েছে। 25টা বছরে সিপিআইএম দল গ্রাম থেকে পাহাড়, পাহাড় থেকে সমতল, সর্বত্র এই দলটা ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু তারপরেও আমরা দেখলাম আজকে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় মানুষ পানীয় জলের জন্য ধুঁকছে। আজকে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় মানুষ শৌচালয়ের জন্য ধুঁকছে। তার জন্য প্রথম এবং প্রধান দায়ী সিপিআইএম দল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মানুষ সিপিএমটাকে বর্জন করেছে, তাই সিপিএম আস্থা ঘুরে চলে গেছে অলরেডি। এখানে সিপিএম তার জামানতটা ধরে রাখতে পারবে না। আমরা বলবো সিপিআইএমের বন্ধুদেরকে, আমরা ব্যক্তিগত লড়াই করি না, আমরা লড়াই করি রাজনীতিগত, আমাদের লড়াইটা আদর্শগত। তাই সিপিএমের বন্ধুদের বলবো, আপনাদেরও প্রথম এবং প্রধান শত্রু যদি বিজেপি হয়ে থাকে, যদি মনে করে থাকেন বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে আপনি রাগার কাজটা পাবেন না, বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে আপনি বাজারে উঠতে পারবেন না, বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে আপনি পার্টি অফিসটা খুলতে পারবেন না, তাহলে আপনার সিপিএমকে ভোট দেবেন না। কারণ আপনার দল এখানে টিম টিম করে জ্বলছে, আপনার দলের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আপনারও যদি প্রধান শত্রু বিজেপি দল হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে ভোট দিন। সমস্ত সিপিআইএম এর বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করব, তিপ্রামথাতে ভোট দিন। আমরা ওই বজ্জারটাকে আমরা হারাবো এবং হারাবো। আজকে বিজেপি দল এখানে যাকে প্রার্থী করেছে, একটা দুর্নীতিগ্রস্ত লোক, একটা আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। বিজেপি দল তাদের প্রার্থীকে নিয়ে নিজেরাই সন্দিহান ছিল। বিজেপি দল নিজেরাই সেখানের মধ্যে এই প্রার্থীকে প্রার্থী দেওয়ার পক্ষে ছিল না। কারণ বিজেপি দল সেখানের মধ্যে দেখেছে যে যিনি গতদিনে এমডিসি ছিলেন রাজকুমারী রাজানি সায়ো ফাইতো যত বাঁচায়ে বনো ওয়েলকাম রিসামান বউ পান্ডব যত বাঁচায়ে লামসামান বউ পান্ডব কাবাও রাজকুমারী ওয়েলকাম 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 রাজকুমারী ওয়েলকাম 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 রাজকুমারী ওয়েলকাম 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 রাজকুমারী ওয়েলকাম 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 রাজকুমারী লামসাও লামসাগো লামসাগো রাজকুমারী জিলো লামসাও লামসাগো লামসাগো রাজকুমারী লামসাও লামসাগো লামসাগো রাজকুমারী লামসাও লামসাগো লামসাগো রাজকুমারী ওয়েলকাম 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 রাজকুমারী স্বাগতম 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 রাজকুমারী স্বাগতম 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 রাজকুমারী হামবাই 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 রাজকুমারী ওয়েলকাম 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 রাজকুমারী ওয়েলকাম 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 রাজকুমারী ওয়েলকাম 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 রাজকুমারী স্বাগতম 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 রাজকুমারী স্বাগতম 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 রাজকুমারী স্বাগতম 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 রাজকুমারী খাবাই খুবাই লামসাগো 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 রাজকুমারী জিরলা খাবাই খুবাই লামসাগো 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 রাজকুমারী খাবাই খুবাই লামসাগো 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 রাজকুমারী খাবাই খুবাই লামসাগো 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 রাজকুমারী ওয়েলকাম 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 রাজকুমারী ওয়েলকাম 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 রাজকুমারী ওয়েলকাম রাজকুমারী খাবাই খুবাই লামসাগো 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 রাজকুমারী খাবাই খুবাই লামসাগো
lamsogo. লামসাগো লামসাগো Rajkumar Eke. জয় Rajkumar Eke. জয় Rajkumar Eke. জয় Rajkumar Eke. জয় Tawachini Khambai Dubai Kiye. Moha Rajkumari na. Chong lam sawai tuwo. Are me joto takop kurono. Bachaye. Joto yau pha bai kiye. Yau pha bai bosik. Sam thamoni bai. Bosik ta phaimoni jorawo. Chini Rajkumari phaimam bauye. Bari ke khakchangye matung sa ta kuro. Are me chong. Bona yau pha bai kiye. Yau pha Dubai chau chau ke khoso ye lam solai na ta kuro. Joto yau pha. Yau pha. Yau pha ta thâu đi, yau pha ta thâu đi, yau pha khó sầu ye, chúc Maharashkumari na ya chúc sầu na, jeni bo Ras Prasad School, Mado chúc plong kiye, plong sầu ye, brang na chúc, Ishwar ni Ashirwad la ye, chúc mai sầu mom bao ye, Joranam chang sầu ri aman bao pandawa chúc yau pha ta thâu đi ta koro, yau pha thâu ye hane, jini a chúc thai phaya, chúc phaya hane, yau pha ta thâu đi, hang ta koro na, bono kabomu. রাজকুমারী ওয়েলকাম Welcome, welcome. রাজকুমারী লামসাগো Lamsogo, lamsogo, রাজকুমারী লামসাগো lamsogo, lamsogo. রাজকুমারী লামসাগো আরেকটু ভাষণ দিয়ে দেন অরূপ যেতাম কইতে থাকো আরো আমরা যেটা বলতে শুরু করেছিলাম আমাদের রাজকুমারী আমাদের মধ্যে চলে আসছেন আপনারা ধৈর্য ধরে বসুন উনার মূল্যবান বক্তব্য আপনারা শুনবেন যে বিজেপি দল আপনারা বসে যান বিজেপি দল যাকে প্রার্থী করেছে উনাকে নিয়েও বিজেপি দল দ্বিধাগ্রস্ত ছিল বিজেপি দলের একটা বড় অংশ চাইছিল না উনাকে প্রার্থী করতে কারণ বিজেপি দল নিজেও জানে বর্তমান এমডিসি একটা দুর্নীতিগ্রস্ত এমডিসি বিগত 5টা বছরে বিজেপি দলের এই এমডিসি সঞ্জীব রিয়ং কোনো কাজ করেনি গত 5 বছরে এলাকার রাস্তাঘাট এলাকার পানীয় জল এলাকার চিকিৎসা ব্যবস্থা কোনো কিছুই উনি কাজ করেনি বরং না করে উনি সেখানে যতটা কন্ট্রাক্টরি কাজ হয়েছে সবখান থেকে এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং নেগোসিয়েশন নিয়েছে তোলা তুলেছে এলাকার জন্য কোনো কাজ করেনি আমরা দেখলাম যে সেখানের মধ্যে বিজেপি দল বর্তমান এমডিসিকে সেখানের মধ্যে আপনার টিকিট দিতে চায়নি কিন্তু তারপরেও বিজেপি দল অন্তর্গোন্দলে জর্জরিত সেখানে বিজেপি দলকে সেখানে গোষ্ঠীবাজির মধ্যে দিয়ে এই এমডিসি সেখানের মধ্যে নমিনেশন পেয়েছে বন্ধুগণ আমরা বলতে চাই বর্তমান বিজেপি দলের যিনি এমডিসি উনারা যখন সভা করবেন আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন যখন আপনাদের কাছে ভোট চাইতে যাইবে তখন আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন এই শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রে এমএলএ অর্থাৎ বিধায়ক বিজেপি দলের এই শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের এমডিসি এই কেন্দ্রের এমডিসি বিজেপি দলের তাহলে উন্নয়নটা কেন হয়নি কেন এলাকার মানুষ ন্যূনতম পরিষেবা পায়নি কেন এলাকার মানুষ সেখানের মধ্যে তার ন্যায্য পাওনাটুকু পায়নি তাই আমরা বলবো সেখানের মধ্যে বিজেপি দলের বর্তমান এমডিসি একটা দুর্নীতিগ্রস্ত এমডিসি বিজেপি দলের বর্তমান এমডিসি একটা ব্যর্থ এমডিসি বিজেপি দলের বর্তমান এমডিসি একটা করাপশনে জর্জরিত এমডিসি পক্ষান্তরে আমরা তীব্রমাথা দলের পক্ষ থেকে যাকে প্রার্থী করেছি উনি একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী উনার চাওয়া পাওয়া কোনো কিছু নেই উনি কোনোদিন কোনো করাপশনের সঙ্গে চাকুরি থাকাকালীন অবস্থায় জড়িত ছিলেন না তাই তীব্রমাথা দল সেখানে উনাকে প্রার্থী করেছে আমরা বলবো
রাজকুমারে ওয়েলকাম, রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে না খাবাই খুবাই লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে না খাবাই খুবাই লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে না ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে না ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে না ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে না খাবাই খুবাই লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে না খাবাই খুবাই লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে স্বাগতম, রাজকুমারে না স্বাগতম, রাজকুমারে না স্বাগতম। স্লোগান দাও না, স্লোগান দাও, আজ ডিক্লেয়ার করে স্লোগান। রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে স্বাগতম, রাজকুমারে না স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম রাজকুমারে হামবই, হাম্বই হাম্বই রাজকুমারে না হামবই, হাম্বই হাম্বই রাজকুমারে না হামবই, হাম্বই হাম্বই রাজকুমারে না লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে না লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে না খাবাই খুবাই 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 লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে না ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে না ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারকে, রাজকুমারকে, ভবগ্রহকে, তীব্রপথকে, তলা সাইডে তলাবা ওরা সাইড হতে আমাদের মাঝে রাজকুমারী চলে এসেছেন। রাজকুমার ওয়েলকাম রাজকুমার ওয়েলকাম রাজকুমার কি সাইড হতে রাজকুমার কি সাইড হতে রাজকুমার ওয়েলকাম রাজকুমার ওয়েলকাম রাজকুমার ওয়েলকাম বাবা গ্রাকি গ্রাকি একা ভাঙ প্রামথাকি কানসাকি তলা সাইড তলা কিন্তু তসমান তুই জাম্পা তলাবো এই সাইড আপনারা বসে পড়ুন, ধৈর্য ধরে। আমাদের প্রিয় রাজকুমারী আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তো যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম যে তীব্রমথা দল এই এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য, এই এলাকার প্রশাসনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য তীব্রমথা দল নির্মাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী 12 এপ্রিল আপনাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ রাখবো, তীব্রমথা দলের প্রার্থী ক্যানারাম রিয়াং সাহেবকে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। কারণ এই রাজনীতির দলের ক্ষমতা হয় না। এই নির্বাচনটা আমার আপনার নতুন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রক্ষার লড়াই। এই নির্বাচনটা আপনার পরিবারের অর্থনৈতিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার লড়াই। তাই এই নির্বাচনটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে ঠিক হয়ে যাবে আগামী 2028 সালে বিধানসভা নির্বাচনে কোন দল ক্ষমতায় আসবে। এই নির্বাচনে ঠিক হয়ে যাবে এই রাজ্যের জনজাতিদের অধিকার, এই রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি, এই রাজ্যের পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব কোন দলটা ধরে রাখতে পারে। বন্ধুগণ, বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, শুধু এটিকে বলবো এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয় হবে। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয় নিশ্চিত। কারণ বিগত 5 বছরে এখানে যিনি এমডিসি ছিলেন উনি লুটে পুটে এই এলাকাটাকে কঙ্কাল সার দেহে পরিণত করে দিয়েছে। আগামী 5 বছর উনার জন্য হবে না, উনার জন্য হবে না। কারণ এই বিজেপি দল একটা জুমলা পার্টি। এই বিজেপি দল মনে আছে তো, বলেছিল আমাদেরকে ভোট দিন, আমাদেরকে ভোট দিলে আমরা প্রতিটা অ্যাকাউন্টে 15 লাখ টাকা দিয়ে দেব। 15 পয়সা পর্যন্ত মানুষ পায়নি। এই বিজেপি দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমাদেরকে ভোট দিন, আমাদেরকে ভোট দিলে পরে আমরা মিস কলে চাকরি দেব। এখন বিজেপি ভোট চাইতে গেলে বলবেন আমার মিস কলে
ফোনের মধ্যে মিস কল দিলে পরে ফোন সুইচ অফ দেখায়। আমার 15 লাখ টাকা কোথায়? আমার এলাকার উন্নয়ন কোথায়? আমার এলাকার রাস্তাঘাট কোথায়? তাই বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে শুধু বলবো, আগামী 12 এপ্রিল আসছে দিন, আনারস চিহ্নে ভোট দিন। আমি বলবো আগামী 12 এপ্রিল আসছে দিন, আপনারা বলবেন আনারস চিহ্নে ভোট দিন। আগামী 12 এপ্রিল আসছে দিন, আরো জোরে, আরো জোরে। কারণ এখন চৈত্র মাস চলে, চৈত্র মাসে খাল বিল নদী নালা সব শুকিয়ে যায়, চৈত্র মাসে পদ্ম ফুল শুকিয়ে যায়। আর এই মাটি লাল মাটি, এখন প্রতিটা রাস্তার ধারে ধারে গ্রামে পাহাড়ে সর্বত্র দেখবেন আনারস ফুল ফুটছে, আনারস বৃদ্ধি হচ্ছে। এই কেন্দ্রে এবার এত প্রচুর পরিমাণ আনারসের ফসল ফলবে যেটা ভাবা যায় না। এখানে 5000-এরও বেশি ভোটে এত পরিমাণ ক্যালেন্ডার আনারস, দেশি আনারস, চারিদিকে শুধু আনারস আর আনারস, এত পরিমাণ আনারস ফুটবে। আর খাল বিল নদী নালায় পদ্ম শুকিয়ে যাবে। তাই আগামী 12 এপ্রিল নতুন প্রজন্মের সাথে, এই এলাকার সার্বিক উন্নয়নের সাথে, বিকাশের সাথে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাদের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করবেন। এই কটি কথা বলে, আমাদের আরও অনেক বক্তা আছে, বেশি কিছু বলার থাকলেও বলতে পারলাম না। পরে দেখা হবে নির্বাচনের 17 তারিখ, আমরা জিতছি এবং 17 তারিখের পরে যে বিজয় উৎসব হবে সেই বিজয় উৎসবে বাকিটা বলবো। এই কটি কথা বলে সবাইকে খুলুমকা, নমস্কার। ইপ্রামথা লং লিভ, বুবাগ্রা লং লিভ। সবাইকে ধন্যবাদ। যারা মঞ্চের সামনে আছেন একটু ভলান্টিয়ারদেরকে অনুরোধ রাখছি আপনারা একটু সাইডে চলে যান, যাতে সামনের মঞ্চে গ্যাদারিং যাতে না হয়। আমাদের মহারানী উপস্থিত, তাই আমাদের যিনি ত্রিপুরা মথা TWF ব্রহ্মনাং বুমা বদল রৌন কেহা সাকলাইমো চিনি রাজকুমারী না রিসা বাইকিয়ে ব্রহ্ম রিসাউয়ে বুনো খং রাও সাইয়ে যত বুনো ব্রহ্ম রিসাউয়ে আচৌ থাইয়া আচৌ আমানি বাউ পান্দাওয়াং সাইমো ফাইদিং কে চং কেহা উচে কাউ মা কাউ তম খনালি ফিনাই যিনি প্রাপ্তন, যিনি এক্স ক্যান্ডিডেট সম্মানিত হরেন্দ্র রিয়াং বিনি খুদিং চুংখনালাই নাই তাকুরনা জাং বি মঞ্চ তুনাই রাও নাং বিসকাংও বা জাংবাই সাইডাও ফাইকে বারিকে হামনাই। এরপরে চিনি বিনি খুদিং খনা পাইমনি পরে চং চিনি বৈশুনি দিন বিসকাং ফাই তুহা আরেং মে চং তৌতই খমা ড্যান্স বা চং ফ্নো লাইফিনাই বনি পরে ও আম্বা যত জিনে তাকো হরেন্দ্র রিয়াং বা উপান্দাও যত ইফা Sarikaham Chini Bubagra Julai Bari Cross Ketoha Bisikau Klaus Saya Nani Buskang Sopenai Tini Sabis Bichondo Nagar Kolsini ADC constituency Bachanai Chini Honorable Sir Kenaram Riang Chini Ropaya Sopaya Barakumari Maklongo Ang tawa chini enkarno kabo chini Barakumari no ringes kang bono risari nunto ye Barakumari no ringero risari di ro ringe risari kare skang bono risari kare skang chini enkarno ang kabo तो हमारी बेस में बराकुमार आ चुका है। हम लोग अनुरोध रखेंगे उनसे मंच पर आके इसको रिसा देने के लिए। तो सबको प्लीज ना जो तो बात चले बड़ा कुमारी लॉन्ग लेव कुमारी देवी लॉन्ग लेव कुमारी देवी लॉन्ग लेव दीपरासा लॉन्ग लेव महाराजा लॉन्ग लेव बड़ा कुमारी लॉन्ग लेव कुमारी देवी लॉन्ग लेव हम भाई
যত ইয়াফা খলে দি যত ইয়াফা খলতে তো যত আচলাই দি চিনি মহারাষ্ট্র ফাইসো ফাইনাই বাড়ি খাকসাং মা থমফিও চিনি পাল আসুনি কাহাম চিনি আচৌরেম চিনি বাচারেমো রাজা নৌনি ইনসাম তৈ চনো লগে মাই মনে বাও পানো বাড়ি কে পাল কামে মাই চলে তাকুরো আং পয়লা ও খাকসাং মা আসিকে মা তঙ্গো 2021 ত্রিপুরা মোটা যখন পার্টি ফাউন্ডার খেপুও চিনি ত্রিপুরা মথা পার্টি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যখন হা কাপুও আপনিম সিংহ চিনি দক্ষিণ জেলাও যে সমস্ত ত্রিপুরা মোটানি লিডাররাও ফার্স্ট নি চিয়ে তঙ্গে তিনি নি জড়াও চিনি ত্রিপুরা মথানি ব্রিয়নিম থ চিনি ত্রিপুরা মথানি ইউথ চিনি ত্রিপুরা মথানি সিনিয়র সিটিজেন রাও তিনি নি জড়াও লড়াইয়া মনে পাল্টি মনে বাও পান্ডাও আইনি কর্মী রাং বাড়ি খাকসাং মাহামাই মারিও 2021 চিনি রাও চং আবো চিনি পাইলামাইয়া 2021 আং হরেন্দ্র রিয়াং 26 বিচন্ননগর কলসিনি ক্যান্ডিডেট হিমবা আবো চং পাইলামাইয়া মামিকে চিনি বো জাগাও বাংমা জাগাও চুনো রেগিং খিয়া মবাই খিয়ে বিজেপি র পাইলামো নিমসিন্দিও চং পাইরুয়া তাকুরো আর ফোনো 2021 আবো দিন পাইহা তাকুরো বলে 2026 চং পাইলা নাই যে বিজেপি নি ব্রো যদি সে 2026 রেগিং খেরে মানে পরিকল্পনা তো আইনকে যে 2026 বিজেপি নি গুন্ডার মাফিয়ার রং সানাই রেগিং খেনি ফাইহাইনকে লগে ও ব্যান্ডিজ তুই বিয়ে পাইতে ব্যান্ডিজ তা করাও মামিকে হরেন্দ্রিয়াং 2026 ক্যান্ডিডেট 2021 ক্যান্ডিডেট 2026 গ্রাউন্ড তো নম্বই বা গুন্ডা চ্যালেঞ্জ কানাইতা করাও চিনি ক্যান্ডিডেট না চন যাকে প্লাই খিয়ে মারি নাই চিনি কর্মীরাও বামা ব্রো কেস সাহা বিজেপি বে লড়াই খেয়ে চিনি কর্মীরাও নৌ মাইয়া চিনি কর্মীরাও রেগা মাতাঙ্গা চিনি কর্মীরাও যে টেম্পোরারি টিচার অ্যাপয়েন্ট খেমনে পর্যন্ত ক্যান্সেল খেয়ে ত্রিপুরা মাথা খেয়ে আসুন জরাব কস্তরি ও তিনি নানি বুঝকাও DWF যে প্রথম সারি নেতা তোনেরও চিনি যে ত্রিপুরা মথা লিডার প্রথম সারি নেতা তোনেরও বা মাস পর মাস কুড থাংমা তঙ্গো মামিকে চিনি অধিকার ও হানি ডিমান্ড খেয়ে বচিনি অধিকার সাইমানি চিনি কেস চাও তাকুরাও লাইট হনে মা 2023 চিনি বিধানসভা নির্বাচন যেভাবে কাউন্টিং সময় বিজেপি ভার্সেস ত্রিপুরা মথা ইয়ে চুনো বুলাইও अब क्या के चुनो नेता चूस किए केस किए वो बावना सो के मेंटली टॉर्चर किए वो 10% बपनो ऑडिकर सही में आम थोंग एवं टॉर्चर किए आर पचिनी कर्मी रो हार माने या बीजेपी नो हार माने या बीजेपी ने ओ हार माने या ताकुरो और हमें चिनी कर्मी रो ना आसो के खाक समी समय चिनी बो जागाओ चिनी ত্রিপুরা মথানি পাওয়ার ক্রইফনো চং পাইয়ে লামায়া ফনো চিনি কর্মীরাও তিনি মাচায়া মানো ইয়াফা চিনি ত্রিপুরা মথন 5 বছর পূর্ণ খেয়ে পুনরায় উচিত নির্বাচন সময় উপায় মন এ চিনি কর্মীর নাম বাড়ি খাকসাং খুয়ে মাতঙ্গো আম বনি সারা খাকসাং মতে হামবাই রিমায়া মামেকে গিংসাও ক্রোয়া জাগাও বা চায়ে পাইমন ইমসিয়াফো বা চায়ে পাওয়ারফুল মন ইমসিয়াফো চিনি বু বাগড়া দুকারিয়ে থাঙ্গো শান্তির বাজানি ব্রো মাচায়া পাইয়া আমফো বুবাগ্রান লগের ইয়ে 5 বছর পূর্ণ খেয়ে তো তাকুরো আমবায়া আশা খেও চং বুসকামা মোকাবিলা খেনাই চ্যালেঞ্জ খেনাই বিজেপি ন চং কাহাম খেমাম চেন্নাই তাকুরো চিনি 11 তারিখ মা 12 তারিখে তো ভোট 11 তারিখ মা খেনাই 11 তারিখ যত তাকুরাও যত তাকুরো রেডি তংনি নাও নাই 12 তারিখ নি
Puai ICC thangye chung budri amana bau pandawo. Now ready de to? Puai ICC ba chamai nei de? Okay. 12 tarik yo jebro mutrik to abo bong fulfilling yang nai. 12 tarik yo 11 tarik ni horo chiamani dadi sipai menai hangke abong hakati ti prasa. Arake chongnya 12 tarik ni horo 12 tarik ni horo chong ready tong pinai 17 tarik April ni bau pandawo. 17 tarik April lo tipra mathani Bijay misil nai July bare to Santir Bazar chin pura Bijay misil kereta koro. Are moe nani bus kawo al the the kau sancho chon joto slogan mari nai. Joto slogan mari nai ta koro bacha de yang bisi bachon dia bacha de please. Bacha de Bubagra ayuk loto Maharaja ayuk loto Tiprasa ayuk loto Hapong hatai bubagra Toima toiktor bubagra Are tonge chanai bubagra Sloye tonai bubagra Bubagra. Boy tiap long live Long live. Pore tonai long live Long live. Tiprasa long live Long live. Long live. Sabis bichanganago long live Long live. Long live. Ay kuai fan long live Boga fan long live Ay Devi por long live Madda Katharia long live South Akma long live Uttar Takma long live Uttar Ichasari long live Julai Bare long live MLA Para long live Belai na hambai Bari Khaksangha Jot Tuning Khabo Moito Tindi 12 tarik April bot Amotoi ni Markawa Marinai 17 tarik Ochine Yuk Momainai Bijay misil joto makenai hambai Hambai. Sini brown nang horan riang na. Inka tau ke sai mong ta bo mong nang no yau yau kia ang klong jau. Lama jara baca tenero cini buba message kya supaya cini 15 থেকে 20 minit in cin buba gra phai supaya nai. Nang jang mato 20 kang mato fulfilling ama ro lama baca tenero sa 20 kang uklo thangye achuk tiang ka bok jau main ainin tang supaya ini hana ainin mampa soman no. Jara jara lama ba jana itu nai no. Dano uklok thangye fulfill kiye cini bubagra already 15-20 minit ke pai chopai na. Joto chungno cooperate kheda aber khe cini bubagra nai thoi aung ni se ambo. Lama jara ba cha to nai ro uklok ma to thangye achuk diang ka bok jau. Phai ding de bra jara jara ro to achuk to na bra na sa ring lai ga dei. Jara jara bubagra na ha to nai ro. Ha to nai khet me ma to fulfill ki phai de. Inka cini bis kangwa teka Narawinton phai supaya cini Narawinton Bronnang Dr. Sunil Koloi Bono State of Phai Ursari ne angka bok jau Dr. Sunil Koloi State of Phai ba sapai dinga aba bin ba Ursari ne ti doublet meta nando to kabo Dr. Sunil Koloi Bronnang cin ti doublet jara jara lama baca to nai ro bubagra na ha tumin khe bo ma to phai achu phai de ang kau bok jau ya pakoti chin Dr. Sunil Koloi bandai jau to atre phai de inke chung kau buk na le phia cini 12 tarik April ma khenai chung kau buk na le phia inka cini ro batai nai brown nang mama Canada no joto snipayo bong bro kan inka abom bo panda bong no pai di mana bubagra no loge ri ming se abom bo panda hare chung bong ya guno kau sanai ar pho ta cini bu kau to onek khna ba cini entertainment part of chung tha khna ri nai cin tipra tha cini bru culture
chini medal hojagri dance nang biskangwa jara jara hojagrin dance chini culture nchaya nang no phlongnai abong bo joto jara hojagrin nchanai ro brang ready de tongpai bote Parbuni. Kotma Sawani Porebo, Hodai Grim, Sanai Rona, ready to Amani Bok Pandawo, Kabawo, Hodai Grim, Sanero, Biskawo, Pike, Barike Hamnai. Brayrone, Keha, Kajua, Bemo, Sangai, Bo Jack. Kma tunai, bocini mai chatiyo phaye, bagrasni moriye la phaike barike hamnai. Brayroni keha sangai, phadi, phadi phadi phadi. Brayroni sangai taklele nagrade, bo sangai, renlai mala kimo jaisia ke busi tau toi wai nei ma khaunai de na. Mpo khonai boisia palaha 17 tari palaha ke wai ning nale bos hangai mam dike msale ne se siding ke taklai le chine election hokhu phayani nangkan dekhna hokhu phaire ne nangnai Hojagrim sanai chine culture Hojagiri dance, Msanero jeting tongpo, Dadi Pike Barike Hamnai, Jam Samo Barike Nai Chupai Tuha, Bushis Kamba Totoi Kon Maro Adalek, Rung Yapo, Slong Potinangsto. Nang Taklai Totoi, Wakshu Konai Sagade. Why Hada, why no? Why no? Okay. Jara Rung Yatongke, Tawa Chong Pnong Saunai, Slong Tinangdi. Ajang takurau chini kaubro bam chia deu ha samaya wai thang wai bri ka ko ha ne aja jepo lama se ba chami lama se ba cham abo dile chini ha bagra phaine ha abo lama clear tungye ro mado plongke phno phaigra diye sa mak sai jami chini bro kau bam chia ke আমি সম্মানিত আমাদের বন্ধু যারা রাস্তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা অনুরোধ কাইন্ডলি আপনারা মাঠে প্রবেশ করুন আমাদের বসার অনেক জায়গা খালি আছে তাওকে চিনে ফাইসো ফাইহাম সানারো নাং রংয়াকে স্লং তিনাদে তাওয়া যত চিনেম সানারো ফাইকে ইয় ফাখো লাইদো বড় হামবাই
Tauke cini hojagiri dance sakalem saya tola sem sanai joto nuk sromo hiye. Bo saka kanai rau tauke tola ma phai nai leki chung tola ma phno nai leki. Aro sakawam sake ajang brang le phai phai siang ton ma se. Areng me chong le tola wa chong bab achok tone rau tawa chado nang chong mo nai le na ajang brang phorian. Tawa cini hojagiri dance msani phno di thang to aramo ye joto nang baca nei nang ya jong tolawa tung ye sang makhe sa thangmoni jarawa sang makhe jong nai lena tesra ke cini hani bagra bubagra sok phai ne ha arami aja hathai tune rono nang khro bai bing khe tu di tapno di start music start Yau pa sa ko like make a body count the yau pa.
hello, hello. Bobagake, Bobagake, Bobagra World Cup, Bobagra Long Love. Lord Bobagra nó không ai lắm sầu go. 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 Bobagrake, 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 Bobagra long live, Bobagra long live, Bobagra long live, Bobagra long live, Habagra long live, Habagra long live, Habagra long live, Bobagra nó không ai lắm sầu go. Bobagra nó không ai lắm sầu go. Bobagra nó không ai lắm sầu go. Bobagra long live, Bobagra long live, Bobagra long live, Bobagra long live, Bobagrake, 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 Bobagra nó không ai lắm sầu go. Bobagra nó không ai lắm sầu go. Bobagra nó không ai lắm sầu go. Bobagra long live, Bobagra long live, Bobagra long live, Bobagra nó không ai lắm sầu go. Bobagra long live, Bobagra long live, Bobagra long live, Bobagra nó không ai lắm sầu go. Bobagrake, 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 Bobagra nó không ai lắm sầu go. 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 Bobagrake, 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 Bobagra nó không ai lắm sầu go. Hello, 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 hello. Jara state, jara lama tonero. I need request, I need mam for someone and tang sumpalano. Tola paiklay di ang kabog jao. Jao klo. Hello, hello, Jara lama baca tonero, please. hello, hello, hello. Jara lama baca tonero. Perang na dong mato paya kau, pay di ang kabog jao. Jara lama baca tonero, plus mato pay di ang kabog jao. Jara lama baca tonero. Lama jang mato pay di tadi tari. Jang mato pay di. Ara lama baca tonero, please. Ang nang no, klong jao mato pay, mat full kidiya. Lama jara baca tonero. Top pada kena kena. Lama baca tonero, please. Tola mato pay jang niang kabuk jao. Lama baca naik tonero nang. Ini takungku mam pasoman. Berang no biskang oh mado kali mado acu pay niang kabuk jao. Oh. Ingat jelas jangan cini naruh aja na bak gathering tak hilang kabuk jao. Baru gathering tak hilang please. Jangan bak gathering tak hilang. Rasa mat gathering tak hilang kabuk jao. Volunteers. Jara rot baca tonero. State naruai baca tomo jara bono clear kengari sa kabuk jao. Unga ko thangni sakari. Tao lama baca tonero please. Nang ro biskang phay gari kabuk jao. Biskang khalimato. Bubagra na ha tong ke pa mato phay gari kabuk jao phay. Direct mato phay gari mato phay acu phay diang kabuk jao. Hello. Jara jang side do uklo state do baca phay tonero uklo chini state uklo baca phay tonero. Brano biskang mat biskang state biskang thang ni ya. State biskang acu diang kabuk. Jang side do lama baca tonero chin debra side do state ni debra.
যারা চিন বিসকাও চিনি র স্টেট ছানো বাজা তো নাই র প্লিজ তাকো ফাইও নাং বিসকাও থা আছো ওই গাদে নেই জায়গা তো আর বিসকাও জায়গা তো স্টেট বিসকাও যা স্টেট বিসকাও ভলান্টিয়ার চিনি তাকো ভলান্টিয়ার নাং কাবো YTF র স্টেট বিসকাও চিনি নারওয়াই আচুক মো বিসকাও সা ক্লিয়ার খিদিয়া র তাওয়া সাদি স্টেট ও থানিস বলা আচুক ব্রম দিদি আবন পাখা কুমারন কৌ সারে দে কুমারন কৌ বুবাই নরে হিন্দি আবন क्या वीडियो चल रहा है বুবার না স্টেট রি না নাকি বুবার না স্টেট রি तो বুবার না স্টেট রি না কবর হইছে কক্রু বাইরে হিন্দি কক্রু কক্রু বাইরে হিন্দি সারি রিগা দে স্টেট ও রি না স্টেট ও রি না চিনি স্টার চিনি র চিনি হাবাগ্রা চিনি তাইনি সমান চিনি র ফাই সুফায়া বিনিবক তাপলা নাঙ্গ ভগবানি বাঁচায় যত বাঁচা গেলে বুবাগ্রা লং লাইফ বুবাগ্রা লং লাইফ বুবাগ্রা লং লাইফ বুবাগ্রা কি ফাইনি যত চিনি তিনি মহারাজা চিনি বুবাগ্রা ন স্টেট নি বিসকাও ফাইয়া চিনি ব্রম রিনা হি আংকা বকজাও চিনি হাবাগ্রা চিনি বুবাগ্রা ন স্টেট বিসকাও ফাইনাই চিনি হাবাগ্রা পানা নাং যত তো স্টেট কানিস কাং নাং যত ইয়া ফকনি অন কন্টিনিউ বাসুনিয়া হারে চিনি বুবাগ্রা তাও সাতো নাং বিসকাং কম তো ছাকনা না আবম্ব তপলা মহারানী প্রজ্ঞা চিনি মহারানী প্রজ্ঞা নাং বিসকাং কাউ ছানা আবম্ব ইয়া ফখলি বং স্টেট বিসকাং ফাইনাই কন্টিনিউ ফখ তো নে বং কাউ থা থিনে নাই প্রো মোস্ট ওয়েলকাম চিনি হাবাগ্রা মহারানী প্রজ্ঞা বং কাউ থা থিনে সাদে আং কাবক যাও Say the pipe hiding here. Yopa, call the yopa, yopa. Continue yopa, go to the bimbo. Yopa, yopa. Yopa. महारानी की महारानी की महारानी की महारानी की जो ताचो दे बोंकाओ बिंकाओ नंग खनालगार लाई गदे जो ताचो लाई दे हम खाकसा न जो तो न So I'll give a short speech. ठीक है खोलुम खावा जोतनो सबसे पहले हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे पूरे तिपरासा लोग और हमारे पूरे जितने भी आप लोग आए हैं अलग अलग गांव से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप सबको देख के पता चलता है कि आप हम लोग से कितना प्यार करते हैं और कितना इज्जत देते हैं। आप लोग सब बुबागरा के लिए भी आए हैं और हमारे कैंडिडेट
केनाराम रियांग जो इस बार खड़े हुए हैं, उनको देखने के लिए, बाकी के स्पीचेस सुनने के लिए। पर आपको पता है, सभी लोग ने यही बताया है कि जब तक थानसा नहीं होगा हमारे लोगों के बीच में, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी इतने साल बीत गए हैं एडीसी के इलेक्शन को होके, पिछले बार से हम लोग और ज़्यादा सीट जीतेंगे। बहुत लोग ने ये खबर फैलाया है कि हम कांग्रेस में हैं या कोई दूसरे पार्टी में है। हम तिपरासा हैं और हम सब तिपरासा मिलके हम लोग इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे और हम जीतेंगे। बीजेपी को आपने देखा है, हम लोग सबने सोचा था कि ठीक है, अकॉर्ड साइन हुआ है, कुछ आगे बढ़ेगा। पर हम लोग ने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आप सबको पता है, चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी लोगों, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे डेवलपमेंट के लिए। नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। फंड्स को डाइवर्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, कोई डेवलपमेंट ही नहीं चाहिए। अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो दिया है, और वो मैनिफेस्टो में क्या है जो हम लोग सब जानते हैं, एक ही प्रॉमिस है, एक ही वादा है, पानी देंगे, फुटबॉल ग्राउंड, हॉस्पिटल, हॉस्टल और थोड़े छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, वो लोग ने क्या सोचा है कि TTAADC, त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसका नाम को बदल के ऑटोनोमस और ट्राइबल, ये दोनों वर्ड्स को वो लोग हटाने चाह रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक मूव है। जब आप ये दो शब्द को हटा देंगे, ट्राइबल और ऑटोनोमस, मतलब जो स्वतंत्रता हमारे अंदर में है, जो इंडिपेंडेंस था, ये सब हट जाएगा। तो जो उनको मन करेगा वही करेंगे। जो हम लोग का ज़मीन है वो हमारा रहेगा नहीं, क्योंकि उनको जो करना है ट्राइबल के लिए वो लोग करेंगे ही नहीं। अगर वो लोग को ट्राइबल से और बाकी हमारे त्रिपुरा लोगों से इतना प्यार था, तो क्यों नहीं वो लोग ने अभी तक हमारे एडीसी एरिया को डेवलप किया इतने सालों में? क्या अगरतला ही एक त्रिपुरा का हिस्सा है? वेस्ट त्रिपुरा को ही डेवलप करते हैं क्योंकि वो लोग सब वहाँ बैठ के हैं। क्या ये बाकी जगह पूर्व त्रिपुरा भी त्रिपुरा का हिस्सा नहीं है? उनको कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ पैसा फेंक के, ये सॉरी टू से वर्ड यूज करना पड़ रहा है, ये बनिया पार्टी है। पैसा दे के वोट खरीद रहा है, पर आपका जो सम्मान है वो एक बार खत्म हो जाएगा तो वो कभी नहीं आएगा। हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिसने वादा किया तिपरा मोथा के साथ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, पर लास्ट में उन्होंने धोखा दिया। वो लोग को क्या लगता है कि थोड़ा पैसे के लिए बिक जाने से वो लोग वापस पावर में आएंगे? नहीं, क्योंकि लोग को वो लोग का असलियत पता चल गया है। वो लोग ने अपना आप को बेच दिया है, वो लोग ने त्रिपुरा को बेच दिया है। तो अभी ऐसा बात है, आपके हाथ में वोट है, आपको सही लोगों को चुनना है। महाराजा वीर विक्रम ने बहुत सपना देखा था त्रिपुरा के लिए, इसीलिए TTADC जो अभी हम लोग जानते हैं, इसको क्रिएट किया था, इसको बनाया था ताकि हमारा रक्षा हो और डेवलपमेंट हो। पर ये डेवलपमेंट कब होगा? बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। रीजनल पार्टी ही आपको बढ़ा सकता है, क्योंकि तिपरा मोथा रीजनल पार्टी है, वो आप लोग को समझता है। हम लोग को यहाँ पे क्या तकलीफ है ये सिर्फ रीजनल पार्टी को ही पता है। दूर दूर दिल्ली में बैठ के या अगरतला में बैठ के गवर्नेंस नहीं होता है, लोग को यहाँ आना पड़ता है देखने के लिए। इसीलिए अभी इलेक्शन बस सामने ही है, आपके हाथ में पावर है, आप अपना वोट सही ढंग से दीजिए। हमारे कैंडिडेट श्री केनाराम, शायद यहाँ नीचे है केनाराम जी, आप सब उनको पहचानते हैं। वो एक ऑनेस्ट अच्छे इंसान है, बहुत सालों से ग्रास रूट लेवल में काम किया है,
एजुकेटेड पर्सन है। हम लोग को ऐसे ही लोग चाहिए जो लोगों को समझे और बिना पैसा खाकर यहाँ वहाँ से लोगों के लिए काम करें। तो इसी ये कुछ हम शब्द बोल के केनाराम जी के लिए आपसे हम विनती करते हैं कि आप इनको जिताइए। यही समय है, हम लोग एक चेंज ला सकते हैं। लॉन्ग लिव तिप्रामोथा। हम भाई जतन हामबाय, थैंक यू। 각자 진이 महारानी बहुत प्लान जो तो ये पकोगा रे खर्चा जो तो ना हमारे पास और भी एक ऑटन बूम आने वाला है तिप्रामोथा के। तो ये कोच हम सब जानते हैं कौन है ये। केस कर सकते हैं आप लोग, हैं? केस कर सकते हैं आप लोग। तो हम टाइगर अभी जिंदा है, कोई दौड़ना के मरना नहीं। तिप्रासा कोई कमजोर नहीं। हम हिम्मत के साथ लौट के जीत के लड़ेंगे। 26 चंद्र को टाइगर सर रंजित एमएलए अनावरल एमएलए सर रंजित देवबर्मा की जो तो भी बीच का जो तो तपला बाचा करियो बा सर रंजित देवबर्मा की, सर रंजित देवबर्मा की हम भाई जो तो ना पहिलानो सिनी बुबाग्रानो आनी खुलुमा याफारो ताई तिनी सिनी राजकुमारी बो ओ पांडव फाइमानी बागै बनबो खुलुमो ताई बिलाइखे मुसांखा ताई चिनी दांसाव तंगनाय बेबाक चिनी एमएलए मिनिस्टर ताई अजमा ताई नरक जतननो आनी खुलुमा याफारै आं क किसानो छानाय बसकां 12 तारिख तिथि एडिसिनी चंगमारी उंगनाय ओ चंगमारी वो केनाराम रियांग नरक जिदिरि नायदा केनाराम बाबू जिदिनाय वानानानि कक्रै चिनी लगे बुबाग्रा तंगो ताई तिप्रासा तंगो जतदिन बुबाग्रा तंगो तिप्रासा तंगनाय केनाराम बाबू जिदि वही फाइकाय सिनी लैंड राइट्स नि कक सानाय सिनी कक ब्रुनी कक सिनानी बागै रोमान स्क्रिप्ट नि बागै बो दाबी जानक थिनि चबानि लगी संनाय आबनि बागै जों 12 तारिखो जे बोर्ड दिनानि थांगो अब पोस्ट पोजिशन नि बागैया अम ईएमएम नि सुंगनानि बागैया म चिनी लैंड राइट्स चिनी ककब्रो रोमान स्क्रिप्ट सैनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट सैनानि बागै ताई दिल्ली व त्रिपाठिक जे एकर्ड दं माने अमनो कार्यकरी खाइनानि बागैसे तिप्रामोथानि बिरुद्धे चिनी तिथि एडिसिनि बिरुद्धे मुख्यमंत्री मानिक सरकार बोलेছে 6,645 কোটি টাকা দিয়েছে। আমি ত্রিপুরার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপনি বলেছেন এডিসিকে 6,645 কোটি টাকা দিয়েছে। আপনি কোন অর্থ বছরে কোন দপ্তরকে আপনি এ টাকা দিয়েছেন? মুখ্যমন্ত্রী হিম্মত নেই, সাহস নেই ত্রিপুরার বিধানসভায় আলোচনা করার জন্য। আমার প্রশ্ন দিস এলাও করে দিয়েছে কারণ ওদের সাহস নেই। ওরা বলেছে 28 আর ওনার এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী
বিকাশ দেববর্মা বলেছে 28-30 পাবে। আমি জানি না বিকাশ দেববর্মা কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছে আমি জানি না, কিন্তু এরকম বুর্বক একজন ট্রাইবেল হেলথ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যে কখনো হয়নি। এমনকি তসলং ফাও এরকম ভুল করেনি। সুতরাং আমি বলতে চাই আমাদেরকে ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে বিভেদ করার জন্য চেষ্টা করছে। রিয়াং, জমাতিয়া, চাকমা, মলচম, মক, কাইপেং আমাদেরকে বিভেদ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। বর্তমান সিপিএম এর সময়ও চেষ্টা করেছে, এখনো চেষ্টা করছে, কিন্তু পারেনি। কেন পারেনি জানেন? আমাদের বুবাগ্রা হচ্ছে আমাদের থানচা। এই থানচা আমরা ধরে রাখতে হবে। আপনি বাগাই তাকলাই নিজে চিনি এডিসিনি নির্বাচন অনির্বাচন শুধু চং কপ্লাই সিমিউংলাক তাকলাই কপ্লাই উংমানি পরেও 2028 বিজেপি ন গং মুসারি নাই, গং মুসামাইকে মুসারি নাই जों बना বরক সিনিয়াকো বরক বুবাগ্রানা সিনিয়াকো বুবাগ্রা বরক ন 2028 বরক ন ফোনগো সিনিরে নাই। 12 তারিখ ভোট जों 17 तारिख गणना তিনি ওরা গোबां मा बोरै रक फाइका ना सिगनाय माने खोसै रं फुलजाकर लिपस्टिक रिजा गया। 17 तारिख চিনি বোমা বদল যতনের লিপস্টিক পড়ে থাকবাই দে। আর কেনারাম বাবু রিটার্নিং অফিসার নয়তে কপ্লাইনি সার্টিফিকেট তুই ফাইয়ানো ইয়াঙ্গো বেন পার্টি তং নাই। বেন পার্টি যখন কেনারাম বাবু ন রিসারি ওই খুমালারি ওই যখন তা আবিল ছিলি রিবানো লগে লগে না তুলুং তুলুং গানটামই মোসালাই जों পাইনাই। সুতরাং তাই ওয়ানানানি ককরে পাই থাকো তাই কাইসা কক আংনংনো সানানি নাयो বিজেপি রংনি বখরা খারাপ উংটাঙ্কা মুসুক কতর কতর জনসভা নুংমানি পরেও বিজেপি নি বখরা গন্ডগোলুংখা আবনি বাগাই বিজেপি রক্তাবো গুন্না বাহিনী তিখলাইনা শুরু খাইকা খুয়াইयो তামংখা পুলিশ পোশাক থুবই আশ্রাম বাড়ি ফাইমানি 6 জনা মতন পুলিশ পোশাক থুবই ফাইকা হেকা চিনিব ওয়ারিয়ার্স রক ডিউটি রিতং মানে নাসিং নাইবা পুলিশ সেন্ট্রাল কাজাক গেনু কাকাল ওয়ানা জাখা মত নকল পুলিশ আপুরকা লাঠা তৈ রিফিরিনা শুরু খাইকা বলংনি ওয়া খারমাই কাই মা খার কাবলে কাই আবনে বাগাইনা সিনি অ বিচন্দ্র মনে কলসি অ বিজেপি নি গুন্ডা রং ন ঠান্ডা খালাইনানি বাগে দান্না নাংনাই দান্না সৈতনে রে পারাওয়া আক্রমণ কাইপে কাই মা সাপনা ফিও গিয়া ঠান্ডা খাই রহদে নরক। সুতরাং তাখর অবকর কিরিনানি কক করে আংটাই বিসি কক সালিয়া সিনি হাবু বাগরা ওরা সুকজাক নরং ন কক সাইকেল নাই পাই থাগো আংটাই ওয়াইসা সানাই जैसा काइबो ताकलाय बिचंद्र कलसी वो जों बुबाग्रानो कप्लाय खायनाय केनाराम रियां न जों आंदरस मारखाव बोट देवै कप्लाय खायै आगामी दिन सिनि तिप्रासारंने मानथायनि सभाव टेबो फानग्रा खालायनाय তিনি মসক্তি নংসিতন নরক যতন কাহাম তংদি তাই ওয়াইসা নরংনা হাই না হাই খা কাহাম তাই খুলুমাইয়া ফरै আন কং মসক্তি নংসিতন যতন খুলুমবাইকা হামবাই। hello kaksa chini saron jide brama taplaya phakori mimibak sore joto khoma sainjao chini saron jide brama na che brom risan bau uti doublet mena na ka bau chumo brom risan nai joto na ya phakau de hambai joto na
파이팅케 진이 하바그라 부바그라 사님 마땅히 키니스강 파타니스강 진이 생각 진이 entertainment sing 진이 FN bro nam bis강 파인자 파이나이 저도 맞아네 저도 FN bro singer nam bis강 자 파이나이 만짜면 러그러그 남 많잖아 아버 발개진이 부바그라 사나이 저도 어떻게 아버 다탕네 여파 여파 हेलो हेलो तखुराव काम दे तुम पाई काम दे अच्छा आले लाइटली आं तुम मुख करा तुम आले ना ना हुई सिया तो अच्छा जे हक्सा तुम है राव बरो बरो फजागा तुमको बासा तुमने रो फेंकले में के हम नहीं आंगर चापे के चिरी महाराजा कौ सानाई बायस का तिनी नराव सोतो आंनो FM ब्रू ही से सिग्नल ने FM ब्रू ने हरपो तिनी आंग FM ब्रू इनके आंगे हा ब्रू नी रिप्रेजेंटेटिव उन्हें दे what if आंग FM Tiprasa इनके अब मने आंग पूरा त्रिपुरा नी गुंथे बारा जाति नो आंग रिप्रेजेंट केमी उन्हें अब नो I am no longer FM bro जी हाँ आंग FM Tiprasa से इनके मसानाइन चुंग स्कांग से चिनी राइक्सा राइक्सम नी स्टोरी बस सिपाही थाने कोई राइक्सा राइक्सम नी सावो से चुंग त्रिपुरा वो चिनी जे गुंथे बारा रो निम्सिन चुंग लो मिले तुम में यंग के चुंग तावलेक बांगमी मिले तुम में ने मा उम्म yang mi mama chung jo to kha phama question rice khen ma tongos ka de angle kau san le phaya are impo chini jaga ba chung se tong nai ba hang ke ang sa sam chu bi sam se ke bang mas ning bro le ursa mo khlani phai nai bai chini maharaja kau samo khlani phai nai bai se ong pai na le na khorang to ya kho arde ya gule las ओके ताले सा फ्लैश लाइट ऑन खेलेगा देखे सा वही समय क्या मम्मी आंग ब्रो बांग मो चिनी ब्रो जोइंगो ना सियांग दोस का दे वही समय क्या यस ब्रो जोइंगो ना बांग कैसे चुंग फाइंग माइम लगे ने सांग माइ क्रोची बुलाई पाया क्रोबा माइ क्रोची बुलाई ने के साले पाइम देखे हम लगे ने उची क्रोची बुलाई ने के लिए जोइमा से थोलाई थम्बा हम बने Okay. Sound please. Deep is coming. Flashlight, brother. Are you ready? Volume. One, two, three, go!
Diploma you know to Diploma you know Sini mau main lagi banyak apa kali bro main roya apa hari kan oh ya dah so we will fight for our rights so we prove our lives no matter what so we will fight for our rights so no matter what we prove our lives 각자 ang borobo ang sukin ma bosi 25 ni tolawo ungnai ma se bang khaline boro nim siyo sports chakri nang sports chakri nang ro mane chakri tongnai rao ang dekhe chrai ungnai ma chakri nang de tong acha graduate pai nai le tong de tong ya sa songsara graduate pai nai mane BA pai hai nai rao अच्छा मास्टर डिग्री पाइने रहोले एमए के पाइने रहो हाँ नहीं दे आंग ताई फुक गानर जातियों सावो चीनी बाउ यापो चीनी चेहरान पांडा तब आंग 25 years आंग बिस कान चाकरी में नहीं दे माया सामया को चुंग राइट गवर्नमेंट न चूज के आंग चाकरी में नहीं ओ याद है अरे आखे चुंग ने रादी आंग मास्टर डिग्री पाया आंग आलू भाचा तो नहीं आंग लाचिया दे ना लाचिया देंदों लाचिया tak kuro ini degree le khamai ang alu phacha to nai amani chung bot ria khostis kang ho wair sa chunga nai nang ho ang ba bungno ri kheba ang ba kmamai no sungdi tini nrau ni candidate no sungdi ata mama ang no bot dinai nu le an kmari mai nai o ya de e bodai ke trebi phona camping ke paina phona tongkra are po sung thai se chung as a citizen tini chungro kosto kheye mtim tini nom sa chal tong ha chung thum phai ane thum phai chung chini sain chumo chung nang mo kau the pu chung branu saru ma yang ke ba chung ba bot ba mangna seri ma tomik laim le o yan de acha abon wang sam chumo khak jang cha to no FN Bruya FN Tiprasa sa ito pakal de Philip no फारे चोंचिन हाबो बगरानो हाउ दे सादे हाय ओदे किंतु बेनी दो फाले बेले जोनोला हाया जोनो हानंग पेनंग जोनो खाना आमा काउ सातो जोनो हानंग पेनंग खितो आबन बय जों नाइलेना फाइदे त के हा भिडियो नाइलेना जों फाइदे भिडियो स्टार्ट बो बगरान डाइरेक्ट सनसे ठीक है
বিদেশে যখন এখানে ক্লিয়ার কাট লেখা আছে কোনো বিদেশি স্ক্রিপ্ট সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না তাহলে কেন আমরা আরেক বিদেশি স্ক্রিপ্ট আমরা নেব जों सिरमानि सानो जों साना गेलो जों ब्रनि अंग थांमैया जों बानो गावनो जों थांमैया जों जिनि रोमान स्क्रिन जों साइमै आंकेबा जों तामखैनाय जों कोन फानो सबियावना बांला को बखे खक्सयो उनके जों फाथारो थांये सासु चाकरी खेने पो ड्रेस स्टेटा बेंटियो काम खे जाने पो बैंक फाइनेंस चाकरी खेने पो जे जाबो पोसे बांला बखे अनेक कमसे दो স্যার এক সিরিয়ালে যখন এখানে ক্লিয়ার কাট লেখা আছে কোনো বিদেশি স্ক্রিপ্ট সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না তাহলে কেন আমরা আরেক বিদেশি স্ক্রিপ্ট আমরা নেব जों सिरमानि सानो जों साना गेलो जों ब्रनि अंग थांमैया जों बानो गावनो जों थांमैया जों जिनि रोमान स्क्रिन जों साइमै आंकेबा जों तामखैनाय जों कोन फानो सबियावना बांला को बखे खक्सयो उनके जों फाथारो थांये सासु चाकरी खेने पो ड्रेस स्टेटा बेंटियो काम खे जाने पो बैंक फाइनेंस चाकरी खेने पो जे जाबो पोसे बांला बखे अनेक कमसे दो 좀 따오게 방랑을 보내고 저는 방랑을 하고 걔좀 미국 보내 쪽에 또 인글리시 밖에 좀 오페라 마시고 진짜 방랑 마시고 걔좀 보내 좀 나사 কোনো অবস্থায় যা খুশি করতে পারো কিন্তু কোনো অবস্থায় সেটাতে আমরা সেক্স হবে না বন্ধুরা কোনো অবস্থায় দেওয়া হবে না আমি কেন রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমাদের এবং এটা আমার ব্যক্তিগত আপত্তি অপারক বানাতে আমাদের উপর ছেড়ে দিই आप जानते हो ये मिजोरम का बॉर्डर है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी आप जानते हो बहुत आया शरणार्थी आप जानते हो बहुत आया জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন শরণার্থীদের জন্য আমরা বলবো চলো এডিসি যখন আমরা আমাদের দখলে আসবে একটা উন্নত মানের একটা এডিসি আমরা তৈরি করব সেখানে থাকবে না কোনো বিভেদ না জাতি জনজাতি মণিপুরি না সংখ্যালঘু সবার জন্য এডিসি নাকি এডিসির জায়গা নিয়ে যাচ্ছে নগর পঞ্চায়েত অদ্ভুত এবং মানুষকে বোকা বানাবার জন্য এই কাজগুলো করছে আমি আবার বলছি সব কিন্তু গণা হচ্ছে কাউকে ছাড়া হবে না মাঝে মাঝে শক্তির প্রয়োগ হবে আমাদের এই সিও আমাদের এই অফিসার তাকে এখন যে নাকি সিও ছিল এডিসি এলাকায় তাকে এখন ওনারা নমিনেশন দিয়েছে বলছেন আইএস অফিসার আচ্ছা একজন জবাবদেহ সাহেব তাকে দিয়েছে আমি বললাম উনার সময় যত কেলেঙ্কারি সব উনার সময় কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়েছে বন্ধুগণ আমাদের সরকার খালি গঠন হোক তারপর যদি প্রমাণ হয় যে উনি লিপ্ত আছেন তাহলে ছাড়া হবে না বন্ধুগণ আমি আপনাদের কথা দিলাম তাকে ছাড়া হবে না বন্ধুগণ সে জম্পুই হিলের মধ্যে জল পৌঁছে গেছে কিন্তু আমরা এখনো বলছি প্রায় 85 থেকে 86% এই জল জীবন মিশন এর আওতায় নলসের জল আমরা করেছি নো কালো মানে সার চিনি বাউন চিন তাকিরে 좀 দই কে কাছে পোস্ট ওরি আলো বিজি মাস্টার পারা নিলো নো দই বের হরি আনাই তো স্যার
पहचाना? खाकचांग हा आं पुइलोनो नरकनो खुलुंगमा स्कांगिया फारो खुलुंखा यहाँ में मेरा कंचनपुर से एमएलए द्राउक कुमार रियांग का बेटा फिलिप रियांग, आमादेर प्रार्थी केनाराम रियांग, मिनिस्टर विश्वकेतु देव वर्मा, हरेंद्र रियांग, हमारा बहन जो यहाँ में है, आपने क्लियर किया यू आर तिप्रासा, यू आर ऑल्सो तिप्रा मोथा, यू आर तिप्रा मोथा। यहाँ में YTF का लीडर्स, यहाँ में मेरा मॉग का लीडर शिहानु मॉग, मेरा बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यहाँ में हमारा बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, यहाँ हो ना, सामने आओ, जेल गया था आप। यहाँ में YTF प्रेसिडेंट आओ सामने, एंड यहाँ में मेरा तिप्रासा आंग बेसी कॉक सागलाक जोरा कुरी, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन मैं आपको, आप लोग बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, बैठो ना। किसान हरन आप भी आओ, पुरेंदो आप भी आओ, सब लोग आओ, फायदी शियानु आप भी आओ रे, सब लोग थानसा है। सब लोग, और सब लोग बैठो, एक संग बैठो, थानसा दिखाओ। नीतीश बैठो, आपको बुबागरा का बात सुनना है? अरे मैं तो शांतिर बाजार में हूं, हा बागरा, राइट? आमी मैक्सिमम 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट। आंग बेसी कॉक सागलाक, आंग बेसी काउ सागलाक। अगर आपको अपना बच्चा का भविष्य, अपना सेकला सिकली का भविष्य का चिंता है, अगर यहां में बुमा को, यहां में मां बाप को, अगर आपका बच्चा का परवाह है, तो आपका पास आसान सा चॉइस है। एक तरफ त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानेक शाह, और दूसरे तरफ हा बागरा। अब त्रिपुरा का बुकुंगबारा, यहां में चाकमा हो, यहां में मोग हो, यहां में त्रिपुरा देव वर्मा अपना ब्रू हो, आपको डिसाइड करना है। क्या ये एडीसी इलेक्शन में आप वोट बीजेपी पार्टी मानिक शाह को करेगा, या फिर आप वोट हा बागरा का थानसा को करेगा? आप लोग डिसाइड करो। अगर मानिक शाह का पार्टी जीतता है तो आपको चुअक मिलेगा,
आपको वक्त मिलेगा, आपको थोड़ा सा रिगनाई मिलेगा। लेकिन अगर हाफ बुबाग्रा, हाफ बागरा तिप्रा मोथा जीतता है तो आपका बच्चा का भविष्य को एक अच्छा कल मिलेगा। आप लोग डिसाइड करो, बुरा लोग आप लोग डिसाइड करो। मुश्किल नहीं है ना, लेकिन हम लोग के पास थानसा नहीं है। थानसा नहीं है, थानसा है, थानसा है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे से जलता है। कलसी का लोग, वीरचंद्र कलसी का लोग आंग नरक हम जागो, डू यू लव मी? आप मुझे प्यार करते हो? यू लव मी? प्यार करता है? आप लोग प्यार करते हैं सच में? मैं जानता हूं कि आप मुझे प्यार करता है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? अपना ब्रू को प्यार नहीं करता। मेरा रियांग को प्यार नहीं करता। अगर रियांग को रियांग प्यार करता ना, आप बुबागरा को हा बागरा को प्यार करता है, हरेन हा बागरा को प्यार करता है, केनाराम हा बागरा को प्यार करता है, प्रणेंद्र हा बागरा को प्यार करता है, अपना श्यानू हमारा हा बागरा को प्यार करता है, आप हा बागरा को प्यार करता है। लेकिन आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करता। और जब तक आप लोग एक दूसरे से फाइट करते रहेगा, हमारा रियांग, हमारा जमतिया, हमारा मॉग, हमारा चाकमा, हमारा देव बर्मा, हमारा त्रिपुरा, हमारा बुकुंगबारा, नागबादी सब गरीब रहेगा। और जिस दिन आप लोग एक दूसरा को प्यार करने लगेगा ना, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं कि त्रिपुरा में चीनी हा, चीनी नाइकोलफांग, चीनी हा, चीनी शासन हमारा तिप्रासा आपका बच्चा का होगा। এই ইলেকশনে আমি অ্যালায়েন্স করছে না, ঠিক করছে? ঠিক করছে? অনেকজন আমার বলেছিল বুবাগরা, আচ্ছা এই বিজেপির জন্য আমাদের তিপ্রা মথারে অনেক লিডার আমার বলেছে বুবাগরা অ্যালায়েন্স করো, বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স করো, অ্যালায়েন্স করলে আপনাদের ভালো হবে, টাকা পাওয়া যাবে, আমাদের অনেক লিডারে ভালো ডিপার্টমেন্টস পাওয়া যাবে, আর পার্টি ভাঙবো না। আপনি অ্যালায়েন্স না করলে তিপ্রা মতা ভেঙে যাবে। আমি ওই লিডারে বলেছে, আপনি আজকাল লিডার, কে আপনার লিডার করেছে? তিপ্রা সারে জনগণ নাকি বিজেপি পার্টি? কিছু বলতে পারলাম না। আমি বলেছে কি অ্যালায়েন্স করলে আমি আমাদের তিপ্রা সারে কি বলবো? 2 সাল হয়ে গেছে তিপ্রা সা অ্যাকর্ড, আর কিছু পেইনি। তো উনি আমার বলল, महाराज ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, आप अलायंस नहीं करेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा, पार्टी टूटेगा। आज आपका हा बागरा ने अलायंस नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूं और आप लोगों को धोखा देकर मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूं। ठीक किया ना? ठीक किया ना? लेकिन पार्टी तो टूटा, बहुत लीडर्स लोग गया, लेकिन मेरा गरीब तिप्रासा, मेरा गरीब बुमा, मेरा गरीब YTF, मेरा गरीब बुरा, मेरा गरीब लोग आज जो अपना हा बागरा को सपोर्ट किया है ना, मानिक शाह का पसीना निकल चुका है। और 12 तारीख को आप लोग निकलो,
वीरचंद्र कलसी से लास्ट टाइम हम लोग नहीं जीता, संजीत रियांग जीता। 5 साल में संजीत रियांग ने अपना तिपरासा के लिए, वीरचंद्र कलसी के लिए क्या बात किया। डबल इंजन का सरकार, लेकिन कुछ नहीं दिया अपना गरीब तिपरासा को। वीरचंद्र कलसी कुछ दिया? तभी भी टिकट वापस संजीत रियांग को दिया। क्यों जानता है? क्योंकि जो गुलामी करेगा, जो चाकरी करेगा, जो नौकरी करेगा, उसी को टिकट मिलता है। जो हानि बसा के बारे बात करेगा उसको टिकट नहीं दिया जाता है बीजेपी में। 12 तारीख को मेरा तिपरासा वॉरियर्स, YTF, TWF, तिपरा मोथा, आप लोग निकलना। निकलेगा? निकलेगा? मेरा प्रार्थी है केनाराम रियांग। ये आदमी चोर नहीं है रे। मैं इतना छोटा था, मैं केनाराम को देखा है। रिटायर्ड टीचर है, उन्हीं राजनीति करे ना। केनाराम आमी जाने तुमी जितले तुमी राजनीति करबो ना, तुमी काजनीति करबो, राजनीति करबो ना, आमी आमारे विश्वास आछे। आप लोग सपोर्ट करेगा कि नहीं? सब लोग खड़ा हो, मोबाइल का टॉर्च लाइट निकालो, पीछे से, यहां से निकालो, 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 निकालो। निकाला? ओ कैमरामैन यहाँ आओ तो, यहाँ यहाँ यहाँ। दो कैमरा। हम दिखाना चाहता है डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह को गरीब का क्या पावर है, ठीक है? सब लोग हिलाओ, सब लोग हिलाओ यार। रेडी? अपना FM ब्रू कहां है? FM तिपरासा, कम या फायदी। ये नेक्स्ट जेनरेशन का लीडर है, आपका बच्चा। ओ डियर्स, मुआ मुआ मुआ, सिर से आई लव यू, एंड आपका हाथ बागरा 17 तारीख को मानिक शाह को दिखाएगा तिपरासा का पावर क्या है। सब लोग एक आवाज में तिपरासा आइक लगतो, तिपरासा। अच्छा, मैं नया करता कुछ, समथिंग न्यू। हाँ, तिपरासा आयु लो तो कम से, तिपरासा थोड़ा ज्यादा, तिपरासा फिर से कम, तिपरासा कम, तिपरासा थोड़ा ज्यादा, तिपरासा कम, तिपरासा थानसा दफा, तिपरासा
तिप्रासा। कितना मजा आ रहा है ना। देखो हम लोग गरीब हैं लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हमारा बुकुंबारा का दिल बड़ा है। हम लोग के पॉकेट में पैसा नहीं है तभी भी चेहरा में हंसता है हम लोग। ये है हानि बुसा। सब लोग अपने लिए एक ताली दो। मोना मेरा अपना दीदी को बुलाता है, अपना बहन को बुलाता है। मोना, मोना कम हियर नो। बहन, मेरा बहन आगुला, जल्दी 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 जल्दी। आज तक सिर्फ मैंने बोला है, आज बहन से भी बुलाएगा, ठीक है? हम लोग इसको घर में, इनको, मेरा बहन को हम लोग कुकुई बुलाता, कुकुई कुकुई। अच्छा मोना, अभी भी कुकुई है। अभी भी कुकुई है। आप बोलो स्लोली, तिप्रासा। तिप्रासा, थोड़ा जोर से बोलो। तिप्रासा, और जोर से। तिप्रासा, और जोर से। तिप्रासा। बहन का बात भाई बोलेगा। हम लोग ना एक फैमिली है, लेकिन हम लोग भाई बहन है, लेकिन हमारा असली परिवार आप लोग है। यू आर माई रियल फैमिली। तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। बेला हम भाई तिप्रासा आयुक लोग तुम, तिप्रासा जाति आयुक लोग तुम, थानसा आयुक लोग तुम। और काम मैं को क्या मोबाइल रो चिन छबा मोबाइल माथा में क्या सो मोबाइल में क्या यहाँ पर रोस्टेड फायर फेंका नहीं काबो मोबाइल माथा में क्या नहीं मोबाइल क्या सो नहीं रो क्या सो दमाया मोबाइल मोबाइल में क्या रोस्टेड बिस काओ फायर फेंका काबो जाओ चिनी जो तो रो फायर में फिर कार